हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन एंड यू आर वाचिंग चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक तारीखी शहर लायलपुर यानी फैसलाबाद के इलाके वारिसपुरा में वाक़ होली रोज़री रोमन कैथोलिक चर्च। व्यूअर्स, होली रोज़री चर्च डोमिनिकन जमात से ताल्लुक़ रखता है और इंतहाई मुनफरिद और ख़ूबसूरत तर्ज़ तामीर पर बनाया गया एक चर्च है। आइए आपको इस आला और ख़ूबसूरत तर्ज़ तामीर चर्च का नज़ारा करवाते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च के मास्टर प्लान की बात की जाए तो ये बैजेंटेनियन तर्ज़ तामीर पर बनाया गया एक खूबसूरत नमूना है। इस चर्च को एरियल व्यू से देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसके चारों कोनों पर खूबसूरत गुंबद बनाए गए हैं। इसके फ्रंट पे एक बड़ा गुंबद है जिसके अंदर बेल नस्ब की गई है, जो कि इबादत शुरू होने से आधा घंटा पहले बजाई जाती है। इसके फ्रंट पे खूबसूरत क्रॉस बनाई गई है जो कि रेज़रेक्टेड क्राइस्ट का नमूना पेश करती है। इस चर्च को बनाने के लिए रेड ब्रिक, कंक्रीट और मेटल का इस्तेमाल किया गया और इसके अगर ओवरऑल इसके तर्ज़ तामीर को देखें तो ये मुस्लिम और मसीही तर्ज़ तामीर का एक ब्लेंडेड नमूना है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सिस्टर सुंदस मुश्ताक है और मैं डोमिनिकन घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारी जमात का नाम है डोमिनिकन सिस्टर ऑफ सेंट कैथरीन ऑफ सिएना। और मैं एक नन हूँ और जो एक नन होती है एज अ सिस्टर काम करती है और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के लिए वक़फ़ करती है और चर्च के लिए वक़फ़ करती है और हमेशा हम कमारे रह कर सिर्फ खुदा की खिदमत करते हैं, ना कि सिर्फ दुनियावी चीज़ों की तरफ रहते हैं, बल्कि खुदा को अपना सब कुछ मानकर अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम करते हैं। और मैंने इस लाइफ को अपनी खुशी से चुना है कि मैं अपने आप को खुदा के हवाले कर सकूं, क्योंकि उसी ने मुझे इस दुनिया में भेजा है कि मैं अपना आप सारा कुछ जो उसने मुझे दिया है मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं। फॉर्मेशन हाउस होते हैं जहाँ से हमने गुजर के फिर हमें ये हैबिट मिलता है और फिर हम आगे इस लाइफ को जो है वो कबूल करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारी लाइफ में 5 साल और होते हैं, ये हैबिट मिलने के बाद भी हम अपने आप को फिर भी तैयार करते हैं कि आया हम इस लाइफ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं।
اس کے بعد ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سوچیں. اگر ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کھلی اجازت ہے, ہم واپس جا سکتے ہیں. ویورز, ہولی روزری پیرش میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریورنڈ فادر صدیق مارکس سندر, جو کہ اس چرچ کے پائنیئرز میں سے ہیں. انہوں نے اس چرچ کی تعمیر میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اس چرچ میں موجود تھیولوجیکل آرٹیفیکٹس اور جتنا آرٹسٹک کام نظر آ رہا ہے اس میں ان کا ہی آئیڈیا ہے. ایک بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں. آئیے ان سے اس چرچ کی تعمیر کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. یہ چرچ جو ہے اس کا آغاز جو ہے کیا گیا 1976 اور 77 کے درمیان اس کی تعمیر کی گئی ہے. چرچ کی بناوٹ جو ہے اس میں یہ لحاظ رکھا گیا کہ اس میں کوئی وہ مجسمہ نہیں ہوگا, اسٹیچو کے بغیر ہوگا. تو اس میں تصاویر ہیں اور یہ چیزیں ہیں, باقی اسٹیچو آپ کو نظر نہیں آئے گا. اچھا, تو سر اس چرچ کا طرز تعمیر کس چیز سے انسپائرڈ ہے, کیونکہ اس کی بلڈنگ باقی چرچز کی بلڈنگ سے خاصی مختلف نظر آتی ہے؟ یہی تھا, ایک تو ہے کہ یہ اسٹیچو کے بغیر ہے, ٹھیک. دوسرا بیزنٹائن سے یا ترکش جو ہیں اس میں اور اس علاقے کے جو چرچز تھے اس وقت کے, وہاں سے گنبد کا جو نظریہ ہے, چار اس طرف نظر آئیں گے آپ کو, اوپر گنبد نظر آئیں گے, وہ ہے. کچھ گرجا جو ہیں وہ دوسرے علاقوں سے بھی اس کے لیے گئے ہوں گے, لیکن یہ اس کی کہ اس کو علیحدہ ان سے علیحدہ رکھا گیا جو ریگولر رومن کیتھولک چرچز ہیں. جی, وہ ان سے یہ فرق نظر آئے گا, کیونکہ یہ ڈومینیکنوں کے سامنے یہ ان کے مقدسہ مریم یا ماں مریم ہم کہتے ہیں, اس کی عظمت میں, اس کی عقیدت میں یہ شرائن بنائی گئی ہے. باہر کے جو ہر ایک آرچ میں روزری ہے, ہولی روزری جو ہم نے پہنتے ہیں ادھر, وہی ہے جو ہر ایک کے اوپر بنائی گئی ہے. وہ آرچ میں یہ سورج ہے, اس کے بعد یہ اس میں سے جھرنا بہہ رہا ہے. وہ یسوع کی تصویر کے نیچے جو ہے سانپ ہے کہ اس نے سانپ کے سر کو کچل دیا, شیطانی قوتوں کو اس نے موقوف کر دیا, ختم کر دیا, اور وہاں سے زندگی کا چشمہ جو ہے وہ بہتا رہتا ہے اور وہ ہم تک پہنچتا ہے. اگرچہ اس میں جو دری لگا کر اس کو کور کیا گیا ہے, لیکن اگر دری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے دریا نظر آئے گا آپ کو, جو ادھر تک جائے گا پیچھے تک. پھر یہ تھا کہ ہم گرجا گھر کو اس طرح سے تعمیر کرنا ہے کہ جو مسیحی اور مسلم دونوں کلچرز کی اکٹھی چیزیں ہیں ان کو ہم اکٹھا رکھیں گے. مسلم جو ہیں اسلام میں وہ کیلیگرافی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, جو کیلیگرافی ہے لکھائی کر کے اس کو پسند کرتے ہیں, اور مسیحی جو ہے وہ تصاویر بنا کر اس کی بناتے ہیں تصاویر اور اس سے اپنے. تو دونوں جو ہے وہ ان کو ملا کر کے لکھائی میں آپ کو تصویر بھی نظر آئے اور اس میں آپ کے جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے کیلیگرافی بھی نظر آئے, کیلیگرافی میں تصویر بھی نظر آئے. تو یہ پہلی سب سے جو اس کا نام ہے پاک تسبیح کا گرجا. غور سے پڑھیں گے آپ تو اوپر پاک ہے, تسبیح لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو نظر بھی آئے گا اس کے بارے میں کہ پاک تسبیح لکھا ہوا اور نیچے لکھا بھی ہوا ہے. اور تار میں یہ لفظ چھپا ہوا ہے کہ تو ایک چھوٹے بچے کی ماں بنے گی جو دنیا کی نجات دہندہ ہوگا. تو یہ الف و اور تے, الف اور رے, یہ لفظ بن گیا ہے.
اور اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو فرشتہ نظر آئے گا، وہ اس نے ایک چھوٹا بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ دوسرا بھید جو ہے وہ ملاقات ہے۔ تیسرا اس کے جنم کا ہے کہ اس نے جنم لیا ہے اور اس کو ماں نے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ نظر کیا خدا کی۔ یہ پہلے 5 بید ہیں جو خوشی کے بید ہم انہیں کہتے ہیں۔ میرا نام فادر پاسکل پولوس اوپی ہے۔ میں ڈومینیکن خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور اس وقت ہم ہولی روزری کیتھولک چرچ وارسپورہ میں موجود ہیں۔ اور ہولی روزری کیتھولک چرچ پیرش جو ہے یہ لال پور ڈائسس اب فیصل آباد ڈائسس کا حصہ ہے اور اس کی بنیاد 1967 میں رکھی گئی۔ اور اس چرچ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ڈومینیکن کاہن جو ہیں اس چرچ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ فیصل آباد ڈائسس کا سب سے بڑا پیرش ہے اور 2000 کے قریب خاندان اس پیرش میں جن کی ہم روحانی طور پہ آبیاری کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ڈومینیکن فادرز، ڈومینیکن سسٹرز یہاں پہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈومینیکن جو خاندان ہے یہ جماعتی زندگی میں رہتے ہیں اور یہ ایک جماعت کی صورت میں 5 سے 6 فادر اکٹھے رہتے ہیں، اور یہ پاک روزری کے حوالے سے، کلام پاک کی تشہیر کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے، مطالعہ کے حوالے سے اور دھیان و گیان کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر ہمارا جو کام ہے وہ تدریس کا کام ہے کہ ہم پوری دنیا میں تعلیم کے شعبہ سے منسلک ہیں۔ ڈومینیکن جماعت کی یہ خوبصورتی ہے کہ بین المذاہب مکالمہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے، میں نے مصر سے قرآن پاک کی اسٹڈی کی ہوئی ہے اور میں کرسچن مسلم ڈائلاگ کے حوالے سے کام کرتا ہوں۔ ہمارا اپنا لاہور میں پیس سینٹر ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیں، کیونکہ تمام مذاہب کا جو مرکزی نچوڑ ہے وہ محبت پہ محیط ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، محبت جو ہے ہمارا مرکز ہے، محبت ہمارا دل ہے، اور محبت کے فروغ کے لیے ہم کام کرتے ہیں کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اکٹھے مل کے کام کریں۔ اور اس چرچ کی خوبصورتی یہ ہے کہ چرچ کی ساری تصاویر، چرچ میں جو لکھی گئی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آئے اسے محسوس ہو کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اور یہاں پہ آ کے ایک دلی سکون ملتا ہے۔ اور دلی سکون جب ملتا ہے تو انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہاں پہ خدا بستا ہے، خدا جو ہے یہاں پہ موجود ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر کی حرمت، خدا کے گھر کی عزت کے حوالے سے۔ اور جہاں پہ یہ چرچ جو ہے وہ کئی دفعہ نوجوان آتے ہیں یونیورسٹی سے چرچ دیکھنے کے لیے، کئی دفعہ سوالات کرتے ہیں ان تمام تصاویر کے حوالے سے اور سامنے پاک الطار کے حوالے سے اور یسوع مسیح کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت کا جو مرکزی نچوڑ ہے وہ محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے امن کے فروغ کے لیے کام کیا ہے، اور اسی امن کے فروغ کے لیے ہولی روزری پیرش جو ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ عبادت اپنی جگہ پہ، ہمارے اسکول میں مسیحی مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اکٹھے مل کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں اور دنیا جانے کہ ہم مسیحی مسلم اکٹھے رہتے ہیں اور یہیں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، یہی ہماری دھرتی ہے اور اسی دھرتی میں ہم رہنا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کی آزادی ہے، عبادات کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور رب العزت کے حکم سے ہم محبتیں بھی بانٹ رہے ہیں، پیار بھی بانٹ رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیرش نے تعلیم کے شعبے میں بہت نمایاں کام سر انجام دیا ہے، اور رب العزت کی مہربانی سے، فضل سے پیرش میں
हमारे पास नौजवान अफवाज पाकिस्तान में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्सेस भी हैं, FBI में भी हैं, सियासी कायदीन भी हैं। यहाँ से वजारत भी हमारे नौजवानों के पास रही है, MNA भी बने हैं, MPA भी बने हैं, समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, यानी कि तालीम कह लें कि सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, मुल्क की खिदमत के हवाले से हमारे नौजवानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया हुआ है। और हमें फ़ख्र है नौजवानों पे, और हमें पाकिस्तानी धरती पे भी फ़ख्र है कि हमारे नौजवानों के लिए मौक़े मौजूद हैं कि अगर हम वाकई तालीम में आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तो हमारे लिए दरवाज़े खुले हैं और नौजवान बहुत सारे शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हाल ही में हमें ये शरफ़ हुआ है कि हमारे पैरिश को कि असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं खुर्रम शहजाद साहब, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वारसपुरा के पहले मसीही नौजवान हैं जिन्हें ये ओहदा मिला है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं। जब से चर्च का वजूद हुआ है, इस चर्च में सवाए पाक जुमे के और पाक हफ्ते के हर रोज़ पाक मास की कुर्बानी अदा की जाती है। सुबह की पाक मास मौसम के एतबार से हम वक्त बदलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर रोज़ सुबह 5:30 बजे 200 के करीब मोमिनीन पाक मास की कुर्बानी में शिरकत करते हैं, हर रोज़ बिला नागा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाम के पैरोकार, मसीहत के पैरोकार, हिंदू मत और बुद्ध मत के पैरोकार, सिख भाई मौजूद हैं, और ये सारे जो मज़ाहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि ये गुलदस्ते की मानद है। मुख्तलिफ फूल हैं और हर फूल जो है अपनी खूबसूरती नुमायाँ कर रहा है, और ये सारे लोग मिलके गुलदस्ता है, जो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इकट्ठे मिलके खुशबू को फैला रहे हैं और पाकिस्तान में अमन के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। और मेरी नज़र में गोल्डन रूल ऑफ एवरी रिलीजन इज़ लव, कि दुनिया के जितने भी मज़हब हैं उनका निचोड़ और ख़ुलासा मोहब्बत है। तो आइए हम पाकिस्तान में मोहब्बतें लाएँ, प्यार लाएँ, चाहते लाएँ और एक दूसरे को गले लगाएँ, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हकूक़ अल्लाह का भी ख्याल कर रहे हैं, हकूक़ अल इबाद का भी ख्याल कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने हमें फरमाया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। अगर हम हकूक़ का ख्याल कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हकूक़, खुदा के हकूक़ और अपने हमसाए के हकूक़, तो मेरी नज़र में हम सारे इंसान मोहब्बत के पैरोकार हैं। तो आइए हम मोहब्बत के फ़रोग के लिए काम करें, और खा हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, हम हमेशा अमन की बात करें, रवादारी की बात करें, मुसावात की बात करें, कबूलियत की बात करें और पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की सरबलंदी की बात करें। व्यूअर्स, अभी हम होली रोज़री पैरिश के इनसाइड हॉल में मौजूद हैं। इस खूबसूरत चर्च की मुख्तलिफ बात यह है कि ये बाकी चर्चेज़ हमने देखी उनसे क़दरे मुख्तलिफ है, सादा है। इनसाइड में आपने देखा कि हॉल कारपेटेड है, इसमें बेंचेस मौजूद नहीं हैं, लोग फ़र्श पर बैठकर खुदा की इबादत करते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं, और बुज़ुर्गों के लिए बेंचेस पे बैठने का भी एहतमाम किया गया है, लेकिन वो चर्च के सबसे आखिर वाले हिस्से में हैं। ऑल्टर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ऊपर गैलरी भी बनाई गई है। जब लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो उस फ़्लो को कम करने के लिए लोग गैलरी में भी बैठते हैं, इबादत करते हैं। मेरी लेफ़्ट और राइट पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ हैं। उन विंडोज़ में बाइबल के मुख्तलिफ़ पैगामात लिखे गए हैं, जिनमें कुछ इमेजेस भी कंधा किए गए हैं, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से इन चीज़ों को ज़ाहिर करता है कि ये कितने खूबसूरत थियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं। इनको बनाने वाले एक रेवरेंड फादर सिद्दीक हैं, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन पैगामात को अपने हाथ से बनाया, जो कि इस चर्च के पायनियर्स में से भी हैं। आप मेरी पिछली जानिब देख सकते हैं इस चर्च की ऑल्टर, यह हाफ डोम ऑल्टर है। समटाइम्स इसका मतलब रेजरेक्शन भी है। आप मेरी पिछली जानिब देख सकते हैं कि क्रूसिफिक्शन का जो मंज़र नज़र आता है, आमतौर पर तस्वीर में देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट को हम सलीब पे लटका हुआ देखते हैं और उनके कपड़े मौजूद नहीं होते, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर ये पैगाम दिया गया है कि जीसस क्राइस्ट
एक हाई प्रीस्ट हैं, वो सरदार काहिन हैं। व्यूअर्स, मेरी पिछली जानब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है जो कि एक सर्कुलर आर्च के अंदर बनाई गई है। बहुत ही उम्दा अंदाज में आप देख सकते हैं कि वॉल म्यूरल बनाया गया है और एक क्रूसिफिक्शन का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। एक ख़ास बात है कि क्रॉस के बिल्कुल नीचे एक स्नेक भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्नेक यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब तस्लीब इख्तियार की और उसके प्रोसेस में से गुज़रे तो इब्लीस का सर कुचला गया और इब्लीस को शर्मिंदगी हुई, वो हार गया। आप देख सकते हैं कि नीचे सलीब के बिल्कुल नीचे फ्लोइंग वाटर है जिसको भेड़ें उस पानी को पी रही हैं। पानी फ़्लो करता हुआ नीचे जाता है और कॉन्ग्रीगेशन तक वो पानी पहुंचता है, वो तालीम पहुंचती है। बहुत ही सादा अंदाज में ऑल्टर टेबल सामने मौजूद है जहाँ पे प्रीस्ट कुर्बानियों को, दुआओं को मीडिएटर के तौर पर खुदा के हुजूर लेके जाते हैं। और बाकी लेफ़्ट राइट पे ऑल्टर टेबल के साथ आप देख सकते हैं कि ऑल्टर बॉयज़ और ऑल्टर गर्ल्स मौजूद होते हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन ही से खिदमत के तौर पर अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करते हैं। बचपन से लेके जवानी और फिर मरते दम तक, बुढ़ापे तक खुदा की खिदमत में महव रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तौर पर वक्फ कर देते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक खूबसूरत प्रोग्राम होली रोज़री चर्च फैसलाबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत और मुनफरिद तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च के बारे में काफ़ी आगही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। टिल देन, खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।